I u 2020. godini hrvatski odbrambeni proračun kontinuirano raste i u ovoj godini će iznositi više od 650 miliona eura. Hrvatska se u naoružavanju gotovo u potpunosti okreće zapadu i saveznicima iz NATO-a kako u vazduhu, tako i na kopnu i na moru. Nastavlja se nabavka 4 nova višenamenska transportna helikoptera UH-60M Black Hawk, od kojih poslednji treba da doleti do 2022. godine. Ovi helikopteri će vremenom zameniti sve ruske helikoptere Mi-8 i Mi-17 koji sada lete hrvatskom zrakoplovstvu. Nabavlja se i 84 borbena vozila pešadije Bradley u varijanti M2A2, od kojih će 60 vozila biti u borbenoj upotrebi i modernizovano na standard Bradley M2A3 sa topom kalibra 30 mm, dodatnim oklopom i lanserima za TOW 2B protivoklopne rakete, a ostalih 24 vozila će služiti kao donori rezervnih delova. Nabavljaju se i dodatnih 5 obalnih ophodnih brodova. U pitanju su obalski patrolni brodovi za nadzor akvatorija koji se u miru koriste za traganje i spašavanje na moru, a u ratu za kontrolu unutrašnjih morskih puteva i za logističku i vatrenu podršku. Opremljeni su daljinski upravljanim topom kalibra 30 mm na pramcu i sa 2 mitraljeza kalibra 12,7 mm na krmi, kao i sa 4 prenosiva PVO sistema kratkog dometa. Izrađuju se u hrvatskom brodogradilištu u Splitu. 2020. godine će se konačno izabrati novi višenamenski borbeni avion za hrvatsko zrakoplovstvo, nakon što je početkom godine propao posao sa nabavkom izraelske verzije američkih F-16 Barak. Francuska je ponudila korišćene Mirage 2000 i novi Rafale. Italija je ponudila svoje korišćene Eurofighter Typhoon iz tranše 1 koji imaju mali potencijal za modernizaciju i upotrebljavaju se samo kao lovci presretači. Sjedinjene Američke Države Hrvatskoj nude svoje nove borbene avione F-35 i F-16 Block 70-72 Viper. Švedska opet nudi novi Gripen C-D verzije, čija proizvodnja nije obnovljena, pa su verovatno u pitanju korišćeni primerci ili novi Gripe E-F varijante. Norveška i Danska učestvuju na tenderu sa svojim korišćenim avionima F-16AM, dok Izrael opet nudi svoju verziju F-16 Barak. HS Produkt iz Karlovca će u saradnji sa FN Herstal kompanijom proizvoditi u svojim pogonima puškomitraljez FN Minimi kalibra 7,62 mm poslednje varijante, prilagođenog za upotrebu u hrvatskoj vojsci, a proizvodit će se i za izvoz na strana tržišta. Hrvatski oklop će biti pojačan i sa dodatnih 20 Patrija sa daljinski upravljanom kupolom UT-MK2 sa topom kalibra 30 mm i lanserima za protivoklopne Spike rakete. Trenutno se u arsenalu hrvatske vojske nalazi već 8 ovako modernizovanih Patrija. Nabavljaju se i nove TOW 2B protivoklopne rakete za Bradley borbena vozila pešadije koje imaju domet do 4500 metara i probojnost veću od 900 mm homogenog čelika. Ove protivoklopne rakete dejstvuju odozgo na krov tenka ili oklopnog vozila. Cena ovih raketa je oko $85.000 po komadu. Za postojećih 15 hrvatskih Kajova borbeno-izviđačkih helikoptera se nabavljaju bojeve Hellfire protivoklopne rakete dometa do 8 km, probojnosti veće od 800 mm homogenog čelika. Cena ovih raketa varira, zavisno od verzije, od $60.000 do $120.000 po raketi.